Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Polje kluba. U današnjem videu imat ćete priliku da vidite jednu presu, a u pitanju je presa od Massey Ferguson. I čućete njene tehničke karakteristike, ali i cenu. I pošto je vreme novac i mi nećemo da vam oduzimamo vaše vreme, mi odmah prelazimo na video, a pre nego što krenemo sa videom, ja bih vas sve zamolio koji do sada niste zapratili da zapratite naš kanal i ukoliko vam se svidi ovaj video, ostavite jedan like. Pa da krenemo sa videom. U ponudi Massey Ferguson ima tri tipa balirke. Prvi tip je LB2200, drugi je MFRB-V i treći tip je MFRB-F. Ova dva modela RB-V i -F imaju još pod model sa Protect sistemom. Odnosno njihova oznaka je MFRB-V Protect i MFRB-F Protect. To Protect znači da su to balirke sa omotačima, odnosno da imaju integrisan dodatak za omotavanje bala u pokretu. A pošto smo mi snimili ovaj RB-V, mi ćemo se bazirati na njemu. A tu postoje dva tipa sa dva modela. RB4160V Classic, RB4160V Extra, kao i modeli RB4180V Classic i zadnji model RB4180V Extra. I sada da vidimo u čemu se radi sa ovim oznakama. Oznaka 4160 i oznaka 4180, razlika u tim oznakama je u prečniku bala. Ove što imaju 4160, njima prečnik bala je 1,6 metara, dok je ovima 4180 prečnik bala 1,8 metara. A oznaka Classic ili Extra predstavljaju širinu kupljenja, tako da Classic modeli imaju širinu kupljenja od 2,25 metara, dok Extra ima širinu kupljenja od 2,25 pa do 2,4 metara. Prečnik komore na modelima 4160 kreće se od 0,9 do 1,6 metara. Širina komore je 1,23 metra, a zapremina komore je 2,48 metara kubnih. Tu je mehaničko zaključavanje komore, varionet, sistem vezivanja mrežom i rampa za bale. Jedinica za sečenje ima 13, 17 ili 25 noževa. Tu je valjkasta presa sa grabuljama, razmak između zupčanika je 64 mm, a rastojanje između spoljnih zupčanika je 1,6 kroz 1,86 metara ili 2,12 metara. Ovu balirku kačit ćete na traktor koji ima minimalno 100 konjskih snaga, a potrebna su joj i dva hidraulično kontrolna ventila. Radi na brzinama, odnosno potrebno je imati kardan koji radi na 540 ili 1000 obrtaja u minuti. Dimenzije ove balirke su: njena visina je 3,5 metara, širina je 2,8 metara i dužina je 5 metara. Težina ove balirke je, kako oni navode, minimalno 4120 kg. Massey Ferguson se još hvali sa njihovim patentiranim sistemom sa oznakom CPS, odnosno sistemom kontrolisanog pritiska koji sa hidraulikom, kako oni kažu, stvara jako guste i ujednačene bale. Naravno, ova balirka može da dođe i sa, kako oni kažu, ekskluziv paketom, odnosno priključkom za ISO-BUS sistem. Tako da koristi od toga su, kako oni kažu, automatsko otvaranje zadnjih vrata, automatsko podizanje i skupljanje sakupljača, kao i automatsko čišćenje otvora noževa.
I oni kažu da tu dolazi do manjeg umora i opterećenja poljoprivrednika i dodaju da ima i mogućnost korištenja pametnih poljoprivrednih podataka, uključujući i merenje vlažnosti i težine same bale. Massey Ferguson još tu dodaje i brzinu sakupljanja bali, jer oni, kako kažu sami, imaju sistem sa 5 šipki sa zubima, od kojih su svaka udaljena 64 mm, što omogućava veći kapacitet i ujednačeniji unos na velikim brzinama. Još dodaju da su i ekstra dugi fleksibilni zubi koji izviru 13 cm izvan segmentne ploče. Prodavca ovih balirki, odnosno Agroceslu, nismo kontaktirali zato što smo našli cenu ovih balirki na internetu i ona iznosi 37.000 eura bez PDV-a. I to za ovaj predstavljen model koji imate priliku da vidite, odnosno RB4160VX Tra. Eto, vidjeli ste presu, nadam se da vam se svideo snimak, da smo je lepo snimili i da ste mogli svuda lepo da zavirite. I kao i u svim našim videima do sada, mi i u ovom vas pitamo da li vi ili neko od vaših kolega posjeduje ovu presu i kako se ona pokazala u radu. Da li bi je vi ili neko od vaših kolega naravno moglo preporučiti za kupovinu ili preporučuje neku drugu presu. Ukoliko preporučujete neku drugu, a ne ovu, ostavite u komentaru koju i zašto. Jer cijela poenta ovog kanala jeste vi, odnosno vaši komentari, da vi ostavite vaše iskustvo i mišljenje o ovoj poljoprivrednoj mehanizaciji, u ovom slučaju balirke. Jer ovo nije plaćeni kanal i ovdje se ništa ne prodaje niti se reklamira. I zato smo se mi odlučili da su vaši komentari i vaša zapažanja bitna, a ne naša ili nekog od prodavca poljoprivredne mehanizacije. Zato ostavite svoj komentar na ovu balirku i na cijenu ove balirke. Budite kolegijalni, pomozite kolegama poljoprivrednicima koji bi možda da pazare neku presu pa da i o ovoj imaju što više informacija. I da ja nešto ne držim dalje, eto toliko od nas, ostavite znači svoj komentar, zapratite naš kanal ukoliko ga niste zapratili i lajkujte ovaj video ukoliko vam se svidao kako bi ga što veći broj ljudi vidjelo i imalo mogućnost da ostavi svoj komentar.